Guys, welcome back to my another video. 1 week to family kan logode poi gina achu to moi lati didi olai chase moi na tade chaina kam korbola ase manu la kord be waring bi korbola ase to achila tin bishi paldo nai pani bi kuri thagi ase dia na oli chaina kam bi korbola ase chawole to mon nai oli ola wala gina nicho na kam me ase nicho la didi ase to tade chaina lok korbode the trip bishi nai kali rati ba like Mira, tadi cai na phone charge kuri na video kiman lo parbo don do na tadi tu boleh enggak phone je zhi sha battery zhi sha battery zhi nang ja zhe zang kana ana chi sire kana zhi sha nda da yay like ji da yes net nang khadi ni la ni thera kana फोन जी तक शायद बाय बाय चलो तो पोलसर पापा मुझे नॉलेज आवले से आरो आंगो भी आधा रास्ता है बुकवा से तुरा बे जाओ नु आरो ताला मा ताजन ना आ को सेल्फ ना तगारो पिसी टिकता रस्ते आरो पानी करे से गोले स्टार्ट पे ना ना हो जे आ या चलता चला चिला के हो तो चोक खोली वो लगी जाए हो 1 2 3 तो गाइस মই এতিয়া ইয়াতে পৰা উঠিবলৈ আছে ওপৰতে যায় না লাইট বনাবলৈ আছে তাতে না আৰু পলছৰটো ইয়াতে ৰাখি দিনা যায় খৰ ওচৰতে আছে বেছি তৰটো নাই হলিবে emergency kam bishi olai thake na light phuti sigole pat pat polabo lagi jay apni mere ede rakhe ase pani bi olop kiri ase ena kurina rakhane gole ena tip halina su lui pani to kote bra asena jene tingi de na etu ena rakha bise missing na hoi jay acha yate be road cutting kore ase ta na piche de to gari yate bra ai gole ase pakai to sa sab to oh अच्छा खोड़ो है मन सुंदर बड़ा बने ना सदा किचन ताकन सादर डे तीन दिन मातिशी दे होले बे मोय इधर टाइम में तो हाई को पड़ा ना ताकन किसी लोग पड़े ना सीधे को देखो वो सही ना वरी कुरबलास्ते अच्छा लाइक समझता ताकन ना लगी ना सीधे already lena rakhi ase tahan na on lena kam koribo aro kitkat etu sunrise ko mani bi phala ase tam bi tam ho to tola na mrp to 15 ni likina ase ekta de tira display ase 63 ampere aro copper wire moila kam do itia kiman jase tika dibo de etu boiler chola wala ase yadi na power line hale ase de 1 2 3 aro yadi pra ahi kena ro yadi fridge lagalibo fridge lagai ta libo aro yadi nije de heater window de chola wala na 1 2 3 4 5 pasta power port halu wala ase aro yadi ceiling fan alu boleh se ekta na aro yate perfecta tade perfecta aro pahar ekta tin pra puff tin ta hole se yate na ayo intrun gonzale yo ego edorado gloria ni voado ocean hondo Ana oya kize kacha Niling chitang gacha sali Oto aja lama tona Utsuna sanatya Aro yate big tati bola se Aro ito fan na jide Fan na kabo hindi nita
Spencer chulai na enga ham na ekta time free time baram de pa explain koribo jido time ba na buchai shi pai na ajo badi hoi jai se phapi khalo jide yana na kam kori na malik la khode aro aji kiman kam kori na je dikhai bol pa na to jide jede charta point aro fan point pe ase indicator socket trida point bishi ase de sob ya de aina lagai dise control to sob ya de ba hoi ja aro dan de sob lagai dise de main connection to kali korbo lagwa je to rati ho jaise bane para tak to try korisi de le je to na bole la na so achela kam de pas guna dikhai dise de hello guys aji to ete hi aina khor pungche je de aina workshop korise na korna pshi tok pai je sha je na like wiring la kam kori na aji khotam korbole pshi try korise le aji khotam korbo para nai doni mide tade alop rati tak kam kori thakisha je to na korna phatpi tadi khai na aise ena korna rati bi ho jaise kora ina pungja to tok pai jaise doni mide khomai jabola ase aji to video loigena nai wona ki bhabe thakisha lebi khorbra oladam dihi chalo daily vlogs hali thakole koshis korbo kona aji bi khata video ekta lebi ekta banabo kona acharak khorbra oladam dina ani random videos ekta loina ani tisha kimanjul sari je pishi thanks kona janai dia ase aji kam korbole chado kam do khatam kura nai de kali china 3 palta kishole complete kor dibo wiring la kam do na aro kali update kor dibo kimanjon support korina side ase pishi thanks kona janai jese aro ina norokina support kori takibi apni alla support pishi lagi ase tun mide please do continue support me aro kimanjon notun sa ase please subscribe kora na gole subscribe kori tv dei kona sob manolo gole janai dia ase rati ho jaise to sob manolo gole good night kali lok hobo ne sob manolo gole bye bye